laban pa lang. Oh. Hoy guys, tulak na guys. Magtutulak muna sila guys. Ah. Oh, mashallah. Hindi na kami nakatulak yan. Ayun? Oo, napidyoan yan. Wow. Butik na yan guys. Another car guys. Kalas guys. Huwag mo na patayin niya ba? Ikaw papatayin ko. So yun guys, naalis na kami. Ngayon, alin na kami ngayon. Set up na kami. Ayan, 30.